Yes. Hello guys, samahan nyo ako mag-run dito sa Blacksburg. Level 1076 na ako guys. Punta na tayo sa ang ginagawa ko ngayon ay pinapatay yung mga Winter Warriors. Naghahanap ako ng guys. Wala akong mahanap eh. Ito lang kasi. Ito lang. Ito lang guys. Naghahanap ako ng guys. Nag-1,100 na tayo dito. I-end ko na tong record ko. I-end ko na i-end ko mag-record na guys. Tara lang guys. I-edit natin yung stop ko. Ito sakto guys. Lang guys. Teka lang guys. Hello guys. Hello guys. Yan. Yan guys. Samahan nyo ko muna mag-read kapag 1,100 na ako, i-end ko na itong record. Mag-record na ako. Mamaya. Pag naka-1,000. Basta samahan nyo lang ako. Pag-run. Maybe 1,000. Ko na to. Ay wait, even Buddha war. Eh, taga. Go! Bro, I just accidentally for that. I just want to level up Buddha. Bro, I'm gonna master with my Buddha. I'm almost there. I master you. Okay. Tell me your level in Blacksburg to the government. So maybe. Yo, wait! I forgot again. Okay, tara na guys. Na-forget ko na naman. Sabi ko, mamaster ko yung Buddha ko. Okay na ata. Ay, yo! Bro! Ba't ang hirap ka? Take 2 guys. I mean take 3. Modalit. Okay. Kapag naka-retribution, tas kapag
itong diffusion test. Babalibag mo yung kalaban. Teka lang guys. Lakaran mo yan. Tara na guys. Tignan mo ka. Babalibag niya ka. Hey. Pumunta sa malayo. Yo. Pudalit. Bro. Tara, rekan natin guys. Balik. Bro. Tara guys. Mag-subscribe kayo. Hindi babarilin kayo. Ano? Thank you bro. Subscribe. Make sure to click on notification bell. Okay. And subscribe. And then bye.